श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमती राधा रानी की, पंडित पवन गुरुदेव महाराज की, अनंत कोटि भक्तवृंद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की। সবাই একবার হাত তুলবেন, সবাই একবার হাত তুলবেন জগতের এবং সকলের মঙ্গলের জন্য বলবেন হাত তুলে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्णा कृष्णा